Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin malam Selasa 22 November 2021 bertepatan dengan malam ke-18 Rabi al-Akhir 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqih dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, yang mana kita akan hanya sekedar membaca saja. Maka kita masuk kepada bab Istiqbalul Qiblah di sesi yang ke-41 ini. Maka sebelum itu dipersilakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Tafadhalu. قال المؤلف رحمه الله باب الآذان. عن أنس بن مالك رضي الله قال أمر بلال أن يشفع الآذان ويتر الإقامة. عن أبي جحيفة وعبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة له حمراء من عدم قال فخرج بلال بوضوء ومن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه مثل امرأة كان ينظر إلى بيت ساقيه قال فتوضأ وأتنا بلال قال فجعلت أتبع مقاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يلبس ثوابتهم فتقدم فصلى الظهر ركعتين ثم لم يصل صلى ركعتين حتى رجع من المدينة. عن عبد الله بن قرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يأتي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن مكتوم حتى يأتي ابن مكتوم. عن أبي سعيد الخدري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة شهدت 7 سنين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فقال هذا إرق وكانت تغتسل كل صلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كإناء واحد وكلنا جنب وكان يأمرني فأنزل فيبشروني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو مؤتفق وأغتسله وأنا حائض. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول
kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ina'in wahidin na'tarifu minhu jami'an. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأسقاه إياه وللمسلمين فأسقاه بوله ولم يغسله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ربي فبال في طاولة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذناب من ماء فأهلق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداث وقص الشريف وتقليم الأشفار ونسف الإبط. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينه فقال اين كنت يا فقال فانقلبت فذهبت فاغتسلت. فقال اين كنت يا ابا هريره؟ قال كنت جنبا فاستحييت ان اجالسك وانا على غير طهاره. قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليركض وهو جنب. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ام قاسم بن احسان انها الاسديه انها اتت بابن انها صغر لم ياكل الطعام فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجره على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. Di Pak. Kelas. Numi. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة بالمسلم إذا هي احتملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya rabbana ahadukum fil ma'id daimin ladzi yajiduna yaqtasilu lil muslimin la yaqtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junub. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إليه وللمسلم فأتبع بوله ولم يغسله. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الظفر
أكبر Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masuk kepada bab yang baru setelah babul adzan, bab istiqbalil qiblah, bab menghadap kepada al-qiblah. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa permasalahan menghadap kepada kiblah maka dia adalah syarat min sihatis shalah. Apa maknanya? Dia adalah syarat diterimanya salat fardu seseorang. Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah serta Al-Ijma'. Dalilnya penuh. Dari Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah di mana Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Maknanya, fawalli wajhaka, di saat kamu melaksanakan salat, walli wajhak, palingkan wajahmu syatral masjidil haram. Maknanya ke arah di mana terdapat Masjidil Haram. Seperti kita di negeri Indonesia, jarak kepada Masjidil Haram ataupun kepada Ka'bah sangatlah jauh. Lalu bagaimana kita mengetahui Ka'bah? Yang jelas di sini disebutkan oleh Allah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka dilihat dari sudut elevasi dan dilihat di kompas ke arah mana kita di Indonesia menghadap kepada Masjidil Haram, apakah di timur kita atau di barat kita atau di utara atau di selatan? Indak, dijawab coba. Ke arah mana kiblah? Arah barat. Benar, ke arah barat. Kalau ke arah timur berarti Ka'bah di Australia, di Sydney. Kalau ke arah utara berarti di Filipina. Kalau ke arah selatan berarti di pantai laut Samudra India. Berarti ke arah barat. Dan baratnya pun nanti tidak sekedar ke arah barat. Kalau ke arah barat ini jadi ke India. Coba dilihat ke arah barat, tepat adalah India. Maka dia barat antara dengan utara. Ini untuk contohnya, prakteknya. Maka masjid-masjid, Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, alhamdulillah diukur oleh ikhwanuna sesuai kemenag. Maka jadilah posisi yang benar ke arah kiblah, ke arah Masjidil Haram, sesuai ucapan Allah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Lalu faedahnya di dalam ayat ini selain itu apa? Wa haitsu ma kuntum. Dan dimanapun kamu berada, kamu tinggal di rumah kamu menghadap sholat ke arah kiblat. Kamu berlayar menggunakan perahu, mau sholat menghadap kiblat. Maka ini makna dari wahaitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, ke arah barat atau ke arah timur atau ke arah selatan atau ke arah utara, maka kalian menghadapkan wajahnya kepada kiblat. Ini pendalilan dari Al-Quran. Adapun pendalilan di dalam hadis banyak. Di antaranya adalah hadis-hadis di dalam bab ini. Dan pendalilan hadis maka kita akhirkan dikarenakan nanti kita akan membaca pendalilannya. Maka pendalilan dari ijma' telah disepakati oleh para ulama seperti berkata An-Nawawi di dalam Al-Majmu' bahwa istiqbalul qiblah syartus sahih lis-shalah, dan itu adalah
disebutkan ijma kaum muslimin. La khilafa bainal ulama fihi. Dan berkata Ibnu Rushd, dan Ibnu Rushd di kitabnya Bidayatul Mujtahid disebutkan bahwa ittafaqal muslimun ala anna atawajjuh nahwal bait syartun min syuruti sihhah. Maka syarat diterimanya salat. Dan Imam Ibnu Abdul Bar juga di dalam kitabnya At-Tamhid menukilkan ajma'al ulama bahwa telah sepakat para ulama menghadap kepada kiblah itu adalah syarat. Dan juga Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla menukilkan la khilafa baina ahadin min a'immah, bahwa tidak ada perbedaan dari para ulama ahlu sunnah bahwa menghadap kiblat adalah syarat. Adapun pendalilan dari as-sunnah, maka seperti 3 hadis yang akan kita baca yang menjadi pendalilan di sini. Hadis yang pertama dari Abdullah ibnu Umar. Maka kita masuk kepada matan. Bagi yang mengikuti kami live streaming bisa masuk kepada Google Meet dan di situ kami simpankan di layar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatih haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Wa fi riwayah kana yutiru ala ba'irihi. Dan di riwayat Muslim ghaira annahu la yusalli 'alaihal maktubah. Dan di riwayat Al-Bukhari illal fara'idha. Di dalam hadis ini barakallahu fikum terdapat faidah tentang permasalahan menghadap kepada kiblah di saat salat apa? Salat itu ada 2, wajib dan sunnah. Yang menghadap kiblat salat apa? Salat wajib saja. Kok bisa? Iya. Adapun salat sunnah boleh untuk tidak menghadap kiblat, namun di saat di atas tunggangan dalam keadaan safar. Ada. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa kata Ibnu Umar dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yusabbihu. Ma makna yusabbih? Awas, kalimat yusabbih bukan maknanya subhanallah, subhanallah, tasbih, bukan. Makna yusabbih adalah shalah nafilah. Salat yang bukan wajib. Ala dhahri rahilati, bahwa Nabi di atas tunggangannya. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di safar zaman doeloe, zaman saking dulunya, sedejak doeloe, maka Nabi Muhammad tidak meninggalkan sunnah-sunnah seperti sholat witir. Dan dia di atas tunggangannya. Maka di saat dia sholat witir, takbir, dibawa kemana oleh tunggangannya, maka di situ kiblah. Ke arah selatan misalnya, kalau di Indonesia kiblah ke barat, maka ke arah selatan, dibawa ke arah utara, dibawa ke arah timur, itu tidak jadi masalah. Yang penting dia di saat kiblah, takbir menghadap kiblat, seperti disebutkan para ulama, setelah itu terserah. Maka disebutkan oleh Ibnu Umar dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sunnah di atas punggung kendaraan. Maka sangat malu jika kita tidak melaksanakan salat witir dalam keadaan tidak safar. Panjang kita selesai dari pelajaran jam 8, setelah itu makan malam, antum bisa kosong dari jam 9 sampai adzan awal jam 4:40 sekarang ya. Jam 3.50. 10 jam. Kalau tidur itu mayit 10 jam. Kok 10 jam? Afwan, 7 jam misalnya. Dari jam 9 sampai jam 4. Pusing apa tidak 7 jam tidur? Enak. Maka Nabi Muhammad dalam keadaan safar letih di atas tunggangan berjam-jam berhari-hari tidak pernah melewatkan sholat witir. Meskipun di atas tunggangannya dia sholat.
kita yang tidur 7 jam, maka di bangunan pun susah. Akhirnya bangun adzan awal itu juga setelah disiram air, maka tidak pantas kita seorang muslim untuk berleha-leha. Maka salatlah malam, salatlah witir. Doakan agar Allah mudahkan pembangunan masjid kita dan Allah mudahkan dakwah Ahlus Sunnah di Darmasraya ini, dan doakan agar seluruh ustadz-ustadz salafin bersatu padu. Maka doakan di waktu-waktu yang mustajab, jangan tidur terlalu lelap. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Maka dulu Nabi melaksanakan sholat sunnah di atas tunggangannya. Haitsu kana wajhuhu, yang mana dia sholat tergantung kendaraannya mau mengarah kemana, ke arah kiblat atau tidak. Yumi'u bi ra'sihi, apa makna yumi'u bi ra'sihi? Menundukkan kepalanya sebagai isyarah dari gerakan ruku sujud. Maka Allahu Akbar. Kemudian ruku, Allahu Akbar, agak rendah. Sujud, bagaimana sujud di atas tunggangan, unta dan sebagainya? Bisa sujud? Tidak, berarti sujudnya lebih rendah kepalanya daripada ruku dan daripada berdiri. Seperti itu. Maka ini makna yumi'u bi ra'sihi. Nabi merendahkan kepalanya. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan dulu Ibnu Umar melaksanakannya. Maka ini poin pendalilannya bahwa Ibnu Umar dulu mengikuti sunnah Nabi. Di lafaz ini saja apakah menjadi pendalilan tentang sholat menghadap kepada kiblat? Ada pendalilan di sini? Tidak ada. Namun lafaz-lafaz yang setelahnya. Kana